आज बस श्रीमंदिर रत्नभंडार तदारक कमिटी बैठक केबेठू जांच मरामती हेब नियाजिब निष्पत्ति दिन 11 बस बैठक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथों अध्यक्षतार बस बैठक आज रत्नभंडार मरामती नहीं श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय अनुष्ठित हो गुरुत्वपूर्ण बैठक दिन 11 बैठक अनुष्ठित हो सूचना मिली तदारक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथों अध्यक्षतार ए बैठक अनुष्ठित हो बड़ चित्र दिन 11 बैठक बस कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथों अध्यक्षतार बैठक बस एक बड़ चित्र जे आज बस श्रीमंदिर रत्नभंडार तदारक कमिटी बैठक अधिक सूचना आम सहित जोड़े लिनु नायक आम प्रतिनिधि लिनु एक बड़ चित्र आसूची जे आज बस श्रीमंदिर रत्नभंडार तदारक कमिटी बैठक जांच केबेठू एवं मरामती केबेठू हम निष्पत्ति नियाजिब आज बैठक रे केतेबेले बैठक बसिबो अर्चना आज श्रीमंदिर कार्यालय दिन 11 समय आज तदारक कमिटी बैठक बस जस्टिस विश्वनाथ रथों अध्यक्षतार गुरुत्वपूर्ण बैठक बस गुरुत्वपूर्ण बैठक में तदारक कमिटी समस्त मेंबर बसबे एसआई उपस्थित रही भाव में जेतु या पूर्व जस्टिस रथ निज प्रतिक्रिया कही सारी स्वतंत्र एसओपी मरामती जांच एसओपी प्रस्तुत कर हस्तांतर एक बैठक जो सरकार निर्देश आसो बैठक बस बैठक पर श्रीमंदिर प्रशासन तदारक कमिटी एसआई को हस्तांतर कर निष्पत्ति को हस्तांतर कर बोधे से एसओपी आसी सारी सरकार निर्देश आसी गतकाली पृथ्वीराज हरिचंदन आईन मंत्री प्रतिक्रिया देते खूब शीघ्र रत्नभंडार मरामती कर डुप्लिकेट चाबी तदंत हम अर्थात आज दिन 11 बेले बैठक बसुचे बैठक में किभली भाव में मरामती कौ दिग को ध्यान दिया कौन कौन एसओपी कौन रही कहीं पूर्व जस्टिस रथ प्रतिक्रिया दे सारी रत्नभंडार मरामती सर से समय खट सेज घर अलंकार गणा घर परवर्ती समय रत्नभंडार गणति मणति कर रखा तेज एसओपी गाइडलाइन कौन रही कौन कौन जो पूर्व एसओपी थी से आधार ना पुणी एसओपी की परिवर्तन कर बैठक पड़ो बैठक पर ही स्पष्ट हो एसओपी कौन रही मरामती अर्चना निहाती भाव में आम कहीपर जे एसओपी कौन रही मरामती केबे करा तेबे बैठक में जो तदारक कमिटी बैठक बस केतेटारू केतेटा बस पूरा सूचना कर कौन आलोचना हो पारे कारण गणति मणति कथा उठू देखो अर्चना गणति मणति जी रत्नभंडार गुरुत्वपूर्ण से गणति मणति महाप्रभु रत्नर गुरुत्वपूर्ण रही है सुरक्षित रखी है प्रथम दायित्व रही रत्नभंडार को सुरक्षित रखा कहीं 2018 मसीहार रिपोर्ट जांच रिपोर्ट अनुसार रत्नभंडार अनेक गुड़े क्षयक्षति हो सारी अर्थात रत्नभंडार संपूर्ण भाव असुरक्षित अच्छी यार ग्राफिक्स पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक उठाई स्वर सेवायत उठाई पुरी बुद्धिजीवी उठाई सामाजिक कर्मी उठाई संपूर्ण भाव में स्टाटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखल कर 2018 मसीह रत्नभंडार असुरक्षित अच्छी गत वर्ष 2023 यार लेजर स्कानिंग डिजिटालाइजेशन असुरक्षित थी सार्वजनिक कर रिपोर्ट को डिजिटालाइजेशन को किंतु रत्नभंडार संपूर्ण भाव में असुरक्षित रही रत्नभंडार असुरक्षित रही तार कौन कौन मरामती क्यों दिग को मरामती विषय संपूर्ण भाव में विस्तृत आलोचना परवर्ती समय रत्न गणति मणतिर कथा आसूची या पूर्व जस्टिस रथ निजर प्रतिक्रिया दे सारी जो रत्नभंडार संपूर्ण भाव में मरामती सर अर्थात एभली भाव में मरामती निर्देश दिया जहाँ 100 वर्ष मरामती आवश्यक पड़ो ना तबे ये मरामती किभली रहिबो कौन कौन मरामती क्यों ध्यान अधिक को ध्यान दिया कहीं या पूर्व सेवायत कथा कहतु गजपति महाराज चांगड़ा मेकअप भंडार मेकअप समस्त रत्नभंडार असुरक्षित रत्नभंडार मरामती को लेकिन स्वर उठे सारी तेज जेहतु दीर्घ वर्ष पर भर रत्नभंडार खोल जाए महाप्रभु से जो दुर्लभ अलंकार सब रही खट सेज घर को स्थानांतरित होता मरामती रत्न गणति मणति जस्टिस रथ आगुरी पूर्व प्रतिक्रिया देते आज जो बैठक बस बैठक निष्पत्ति एसआई को हस्तांतर कर मरामती आउ कौन कौन आलोचना कर बैठक आरंभ बैठक निष्पत्ति आसो
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୋଉ ଦିଗରେ ଏବଂ କଣ କଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କୁ ଆଜି ବୈଠକ କ୍ଷମା କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କୁ ନେଇ ଆଜି ବୈଠକ ବସୁଛି ବୋଲି। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ନିହାତି ଭାବରେ ଲିନୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଜି ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ବୈଠକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଲିନୁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ହୋଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମରାମତି କରାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି ମରାମତି ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଯେହେତୁ ଆଜି ବୈଠକ ବସିବ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ବସି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଏଇ ଯୋଉ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯୋଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି 2018 ମସିହାରୁ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ, ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଖୋଲା ଯାଇ ନଥିଲା, ଚାବି ହଜିଥିଲା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବିର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ 2018 ମସିହାର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ରିପୋର୍ଟ ଏଇ ଆଧାରରେ ହିଁ ମରାମତି କରାଯିବ। ଏଇ ଆଧାରରେ ହିଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଜି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କାରଣ 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଉପରୁ କଂକ୍ରିଟ ପଡୁଛି, ବିମ୍ ପଡୁଛି, ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ବା ଓଦା ରହିଛି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା। ସେ 2018 ରୁ 2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ୍ସକାଭେଟର ମେସିନ, ଜେସିବି ମେସିନ ସବୁ ଗୁଡିଏ ଲାଗି ବଡ ବଡ କାମ ହୋଇସାରିଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁମୁଟରୁ ପଥର କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବଡ ବଡ ଫାଣ୍ଡ ଦେଖାଯିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆ ରହିଛି ତାପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ମେସିନ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଶହ ବର୍ଷ ବା ଶତାବ୍ଦୀର ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି କୌଣସି 100 ମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି ଖନନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରହିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଖନନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବଡ ବଡ ମେସିନ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା କେବେ ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଥିଲା ବା ଆଇନର ବାହାରେ ଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର 2019 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ 2018 ଯେତେବେଳେ 2018 ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅନେକ ଗୁଡେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ 2018 ରୁ 2024 ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଯିଏ ରହିଥିଲେ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସରକାର ରହିଥିଲେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଭରଣା କରିନଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର, କାହିଁକିନା 2000 ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା 18 ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସିଥିଲା, ଗୋଟିଏ 243 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯେହେତୁ ହେଇସାରିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଚାଙ୍ଗଡା ମେକା, ଭଣ୍ଡାର ମେକା, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ, ପୁରୀବାସୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦାବି ଉଠେଇଛନ୍ତି ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତକୁ ନେଇ ବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସେଇ ବୈଠକରେ ଯୋଉ ଏସଓପି ଆସିଛି ବା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଜି ବୋଧେ ଏସ୍ଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତିକୁ ନେଇକିରି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ମରାମତି ଯିବ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନୀତି ରହିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଗଲେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି ନାହିଁ, ଏହା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକର ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ବୈଠକ ଶେଷ ହବ, ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି।